dulu guys ya, sambil duduk santai kayak gini nih guys. Guys. Wes lah. Aduh cilik guys. Cilik. Aduh, wes jas guys, gas. Yuk. Jemput. Tadi begini ya. Orang ya. Wih. Strike guys. Mantap guys. Oke. Gantung dah. Masa cacakan kampret. Oh sing kene kena nih guys. Cocok guys. Oh udah sing kawat gede. Luar binasa. Jauh anjing. Oke guys, alhamdulillah ya kita dapat lagi ya. Mari kita goreng. Yeah. Strike. Gila. Aduh, celok gede. Gede nih setor dong. Muncul ya? Muncul guys. Aduh. Lepas guys. Mocel. Ajong. Aduh, metar kampret, metar. Nih guys, metar guys. Oh guys, aduh, bengkang guys, Bengkong. bengkung. Melewat. Aduh. Jukut deh. Tarik ah. Isi badan. Ini ada lagi banget. Pelita. Lagi ngerokok dia. Sebentar. Tunyu Bandung. Wes. Masih 10 orang.